राधेश्याम राउत श्री प्रताप चंद्र साहू एक्स वाइस प्रेसिडेंट मयूरभंज जिला परिषद। शरद चंद्र विश्वास अवसरप्राप्त शिक्षक और संपादक जन कल्याण संगठन हरिचंदन। प्रदीप कुमार प्रधान संगठन सभापति समस्त को जुहार। मोर ना हूँ अंका आलोक बास्के। मो ओडिशा राज्य आक्सु पार्टी सभापति। कुलमणि मंडल सामाजिक कर्मी केन्दुझर। शत्रुघ्न बेहरा स्वास्थ्य डिपार्टमेंट अवसर नहीं बर्तमान सोशल वर्क किसी काम कर विनय रथ बसिप्रिया ब्लक सोशल वर्किंग मणिपुर विकास परिषद पूर्वतन सदस्य। जो अंचलटा पछुआ अच्छी से पछुआ अंचल को लेकिन परिषद कर एवं से किसी एगुड़ा प्रोविजन कर जोटा कि त्वरान्वित विकास हो पार। आम सहित अच्छा किसी जन मोर बंधु ये जोटा राज्य सभापति आसू से झारखंड आंदोलन सहित संपृक्त बर्तमान भ्यूजटा अन्य भाया अच्छी। ये आमर अच्छा आम पेशा ग्राम कोऑर्डिनेशन कमिटी भ्यूज भिन्न प्रकार अच्छी किंतु अल्प बहुत समस्त भ्यूज गुड़ा सामान। गोटे दृष्टि धरा जाऊ आम जी गणजातीय अंचल थी मयूरभंज हो केउझर हो आम जदि कहबू सेपटे आम नीलगिरी नीलगिरी सेटा गोटे राजा राजड़ा शासन गोटे धरा जाऊ गणजात अंचल थी। आदि आम अति बेसी सेपटे जब देखू सुंदरगढ़ बणई से गुड़ा गोटे गणजात थिला। से उद्देश्य थिला आमर माने आंचलिक वैषम्यतार शिकार होगी कौ अंचल गुड़ा पछुआ अच्छी कंपेरेटिव से कमिटी रिपोर्ट 2008 रे से उपस्थापन कला माने सरकार को देला किंतु वर्तमान पर्यंत सेटा को सार्वजनिक करा नथिबा जो आमे चाहिबो तारा जो सेटा को सार्वजनिक करा जाऊ एवं एई जोटा उत्तर ओडिसा रो जो अंचलटा पछुआ बोली तुमे भाबुछो कि सेटा विभिन्न ये गुड़ा पछुआ बोली तार माने प्रमाणित होछि से अंचल को नै कि ही तुमे करो असितरे जदि भद्रक को मिसी देबो सितरे बालेश्वर को मिसी देबो ताले मीनिंगलेस तार उद्देश्य मुख्य उद्देश्य साधन नहीं पारिबो ना। एटा होछि कथा आज पर्यंत डेवलप नहीं रिच रिसोर्सेस एरिया आपणकर केन्दुझर जिला पछुआ हेबा कहबाटा निजको उचित नहीं। निजको उचित मु मन करेनि कारण सबुठु रिचेस्ट रिसोर्स जगह होची केन्दुझर जिला ओडिशा माने चलाउछन्ति ए जिला कहवाई आपड़ देखुथिबे सरकार जो एजेंडा आनी डेवलपमेंट प्रोसेस विगत सरकार बीजेपी सरकार भी आनी मुख्यमंत्री आनी आदिवासी विकास परिषद हठात 9टा जिले में आप देखिले किछि दिन भितर से चेंज हो गला स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल निजे निजे तो यही टाइप रो जे डेवलपमेंट काउंसिल एवं बहुत गुड़ा प्लान डेवलपमेंट आमर आदिवासी अंचल रे सरकार द्वारा समय समय दिखाई किंतु आज पर्यंत एक्चुअल डेवलपमेंट हो पारिना। आपड़ देखिए पॉवर्टी लाइन रे आउ अन्य किसी ऑब्जेक्ट अच्छी सब ऑब्जेक्ट आम पछुआ अच्छे तेणुक आजसू पार्टी चिंताधारा या अच्छी जेहेतु आम आगे बृहत झारखंड कथा कहते तो वर्तमान जहाँ परिप्रेक्ष्य झारखंड राज्य बिहार में अलग है यही अंचल गुड़ा 4टा जिला बाद पड़गला मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ आउ संबलपुर मोटामोटी मैंने वर्तमान बहुत दुनिया को चलीगला। तो जिते सरकार को आम देखलु कि कांग्रेस रिजिम रे राजीव गांधी मिनिस्ट्री रे से माने गोटे कमिटी ऑन झारखंड मैटर्स रो गोटे आनी नोट एवं से सरकार द्वारा मंतव्य दिया कि जो गुड़ारे अलग राज्य हो पार ना से गुड़ाक आम
ସେଇଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଟୋନୋମସ୍ କାଉନସିଲ୍ରେ ପରିଣତି କରାହେବ। ତ ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାର୍ଟି ବି ଏଇ ଏଜେଣ୍ଡାରୁ ଆମେ ଫେରିଗଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ହିଁ ଅଟୋନୋମସ୍ କାଉନସିଲ୍ ଚାହୁଁଛୁ। କାରଣ ସେମାନେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆସେମ୍ବଲିରୁ କେବେ ବି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଲ୍ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ଭାଇ ଆମେ କି ପାଇଁ ରିଫ୍ୟୁଜି ରକମ ରହିବୁ? ଆମର ଯେ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ହିଷ୍ଟ୍ରି ବି ଅଛି, ଇତିହାସରେ ବି ଅଛି। ତ ଏଇ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଏବଂ ଇକ୍ୱାଲି ଏମାନେ ରିଚ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଏରିଆ। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଟୋନୋମସ୍ କାଉନସିଲ୍ ଏବଂ ଆମେ ସମୟ ସମୟରେ ଆମର ଆକ୍ସୁ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଖବରକାଗଜରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ, ରାଜ୍ୟପାଳକୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାରିପଦା ଆସିଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହୋଦୟ, ତାକୁ ଆମେ ଖୋଲା ମାନେ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଏଇଟା ଜଣାଇଥିଲୁ କି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଏଇଗୁଡ଼ା ବେସିକ୍ ନିଡ୍। ତ ଏଇ ଜିନିଷ କଲେ କ'ଣ ହେବେ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ରେ ଜନତାର କିଛି ଭାଗିଦାର ରହିବ ନାହିଁ, ଅଫିସର ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ର ଶାସନ ରହିବ। ଏବଂ ଏଟା କଲେ 6 ସିଡ୍ୟୁଲ୍ର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି କି ଆମେ ଗୋଟେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ ବନେଇ ପାରିବୁ ଏବଂ ପିପୁଲ୍ସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଜଣେ ST ଲୋକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେବ, ଜଣେ ନନ୍ ST ଲୋକ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେବ। ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ CM ଆଣ୍ଡ ଡେପୁଟି CM ତାର ର୍ୟାଙ୍କିଂ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେବ। ତ ଯଦି ଆମେ ବାର୍ଗେନିଂ କରୁଛୁ, ଛୋଟ ବାର୍ଗେନିଂ କି ପାଇଁ କରିବା? ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଫୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦରକାର। ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ କଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଏଇ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରର ଯେଉଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ପୁଟଅପ୍ ହେଇଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ରକମ ସିଧା ସରଳ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଜିକାର ଏ ବୈଠକ କହିବି କି ସଭା କହିବି, ଏ ବୈଠକରେ ଯେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ବାବୁ ପ୍ରାଣବଲ୍ଲଭ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯାହା ବି ହେଉ ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ମିଟିଂର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ବୈଠକର। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଆଜିର ସେପଟେ ଆମେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେଉଁଝର ଏକାଠି ବସିବାର କାରଣ କ'ଣ ହେଇଛି? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେଉଁଝର ଏ ଦୁଇଟା ଜିଲ୍ଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ। ୟାର କଲଚର ମୟୂରଭଞ୍ଜ କଲଚର ଏବଂ କେଉଁଝର କଲଚର ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମେଳ ଖାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହୁଏ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେଉଁଝର ଗୋଟିଏ ବୋଲିକି ମୁଁ ବିବେଚନା କରେ। ଚିନ୍ତା କରୁ ଆମକୁ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛ, ହୀନ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛ। ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ହେବୁନି। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଟୋଟାଲି ପୁରା। ଆମେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହିତ ମିଶିବୁନି ଯେଉଁମାନେ ଆମେ କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏମିତି ହେଲା, ଆପଣ ଚମ୍ପୁଆରେ ମିଟିଂ କରୁଥିଲୁ, ଚମ୍ପୁଆରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ। କେଉଁ ଚମ୍ପୁଆରେ, ଏଠି କେଉଁଝର ବି ଲୋକ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚମ୍ପୁଆରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ବି ଆସିକି ସେଠି ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଠି ଟୋଟାଲି ହେବା କଥା। ଏଠି ଯଦି 20 ଲକ୍ଷ ହେଲେଣି, ସେଠି 30 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହେଲେଣି। ଇଆଡ଼େ ବର୍ଡ଼ର ସେବାଟେ 60 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ସେଭଳିଆ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାବି କରିବେ ଯଦି ଆପଣ, ତାହେଲେ ଆମେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦାବି କରିଥିଲୁ। ବଡ଼ ଦାବି ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବି କଥା ଶୁଣିବେ। ଅତି କମରେ ଆମର ସେଠି ନିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଅଟୋନୋମସ୍ ହିଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଗୋର୍ଖାଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଛି କି ବୋଡ଼ୋଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଛି, ସିଏ ବି ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁ 2-3 ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଏଇ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି କିଛି ଜାତି ଫାତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ। ସମ୍ବିଧାନର 2-3 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିକି ଏଠି ଯେମିତି ଅଟୋନୋମସ୍ ହିଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋର୍ଖାଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ତାକୁ ସେଠି କେଉଁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବସେଇଛୁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯେହେତୁ ସେଠି ରହିଯାଇଛି, ଆମର ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଆସିକି ଆମ ସହିତ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଲହଡ଼ାରୁ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ବି ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ଜୟସିଂହପୁର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏଠୁ ବି ସେମାନେ ଆସିକି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଓହ୍ଲେଇଛୁ ଅଲରେଡ଼ି। ମୁଁ କହିବା କଥା, ଏଠି ମୁଁ କହିବା କଥା, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଓହ୍ଲେଇଛୁ। କାଲି ବି ଆମେ ଯଦି ଓହ୍ଲେଇବା, ଆମେ ଏକାଦଶ ଦଳ ଓହ୍ଲାଉଥିଲୁ, କମ୍ ଲୋକରେ ଓହ୍ଲାଉଥିଲୁ। ଆଜି ଏତେ ତ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିକି ମୁଁ ମାନେ ବିଭୋର ହେଇଛି, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ରାସ୍ତା ଓହ୍ଲେଇକି ଆମ ଦାବି ରଖିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ହେବ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ହାସଲ କରିବା, ଏତିକି କହୁଛି। ଜୟ ମହାରାଜ। କାହିଁକି ସେମାନେ କ'ଣ ଆଣ୍ଡର ଡେଭଲପ୍ ଅଛନ୍ତି? ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ କହିଲେ ଜେଗ୍ରାଫିକାଲି ଅଲଗା, ଆର୍ଥିକ ସଚ୍ଚୋଟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଲଗା, ଶିକ୍ଷାଗତ ବି ସେମାନେ ଅଲଗା। ଆମେ ବହୁତ ଆମର ସହିତ ସମାନ। ସେଇଥିପାଇଁ
विकास चिंताधारा को आगे नेबा पाई तर्बरिया न होई अति चिंतापूर्वक ताको को विषय नहीं मुख्यमंत्री मानक मुख्यमंत्री को बुझेबा सहयोग कर सहाय हे से चिंता करें आगामी दिन में आज जो प्रस्ताव अच्छी जहाँ आज कथबार्तार विषय वस्तु रखी समस्त सहयोग रूपरेख दे पारा से कथा शेष कर समस्त नमस्कार धन्यवाद। परवर्ती काल में आपण सहित अन्य विधायक बंधु मैंने ए दाबी को बारंबार सरकार निरंतर रखुच्च से आपण मैंने समस्ते धन्यवाद पात्र किंतु दुखर विषय ए दाबी दीर्घ 14 वर्ष धरी सरकार नारी तले केवल दाबी हो रहीगला। आम निश्चित भाव खुशी हूँ जे आप राज्य मुख्यमंत्री पद में आसीन होवार मात्र 2 सप्ताह मध्य आमर यह दीर्घ दिन दाबी को पूरण करने निर्देश देते आपण निष्पत्ति जिले में आनंद लहरी आणीदेवा सांगू को आगामी दिन में जिला सर्वांगीन विकास आवश्यक भावे तार सूचना देला किंतु उक्त प्रस्तावित विकास परिषद आभिमुख्य रूपरेख प्रस्तुति करने उद्देश्य से आप जो टास्क फोर्स गठन कले से जना जाए जे विकास परिषद भौगोलिक सीमारेखा केन्दुझर और मयूरभंज मध्य स्थित रही यह पूर्व ओडार तुलनात्मक भाव विकसित 2टी जिला भर को व्यापी एसत आम मन प्रश्न उठूँ कहीं के प्रस्तावित विकास परिषद तार मूल दाबी और मूल लक्ष्य दूरे जीवना तो विकास परिषद गठन घोषणा जी आनंद आनी ए वर्धित सीमारेखा ताठू अधिक निराश भाव आनी आम समस्ते दुखित इतिमध्य उभय जिले में अनुष्ठित 2टी पृथक आलोचना चक्र राजनैतिक दल निर्विशेष विभिन्न नेतृवृंद और साधारण जनता भाग नहीं असंतोष व्यक्त कर साधारण जनता असंतोष निराश भाव और सर्वोपरि परिषद सफलता उपरे प्रश्नवाची आपण निकट रखापी जिला द्वयर सचेतन नागरिक मैंने एक मिलित क्रियान्वयन कमिटी गठन कर कमिटर एक प्रतिनिधि मंडली लोकों कथा को आपण निकट रखापी स्थिर कर तेणु आपण व्यस्तबहुल कार्यक्रम मध्य आपण निज जनमाटीर स्वार्थ एक छोट आलोचना सकाशे किसी समय देवाक आम अनुरोध करूँ आशा रखुचु आम समस्त अनुरोध आप रखिए और यथाशीघ्र संभव आलोचना समय अनुमति देवे ये आपंकर विश्वस्त मैंने निर्धारण करवा दस्तखत करवा और सरकार को आम देवा चिठी चिठी आम चिठी भी नहीं सरकार को समय लगे चिठी आम जीवु आम 2-4 जन जीवु रामबाबू जी ये सारे जी 2-4 जन जीवु सरकार को कहूँ अति शीघ्र आमको आम जिला को टाइम दिजाव जब दौर दियो तुरंत दियो घंटे टाइम देवा दरकार से छुट्टी दिन हो जो दिन हो आमको टाइम देले आम आम लोक को लेकिन आप आलोचना कर से कमिटी बेसी लोक ना किसी लाभ हम कम लोक गले कथा पारा आम उत्तर ओडिशा विकास परिषद बाबद ही कथा कौटी है कौट कौन हम आम योजना रखिले आप आलोचना समय जो डाटा देले वाइल देले से जिनसा आलोचना करवा।